In a major step towards environmental protection, Discipline Minister Vishwajit Rane announced that the Goa government will file an affidavit in the Supreme Court regarding private forest lands in the state. He stated that more than 557 numbers identified under private forest areas will be declared completely as no development zones to ensure strict protection of forest cover and prevent any future construction or development activities in these ecological sensitive regions. आमचे पक्षान बी पयर ट्वीट केल्लें आसा की आमी एक इनोवेटीव आमी डिसिजन घेतलेलें आसा फॉर फॉरेस्ट कन्जर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज आनी म्हाका दिसता की खजान लँड सॉल्ट पॅन आनी हे सगळे मॅनग्रोव हे सगळे जर एक 10 कोटी पर्यंत 10 कोटीचे वयर वयतले आनी तुमी जर 6,700 हेक्टर्स आमी जे प्रोटेक्ट केले ते सर्वे नंबर बी तुमकां दितले म्हणजे टावन प्लॅनिंगान कितें करपाक जाय फुडाऱ्याक कित्याक आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी केंद्रा कडेन आमी धाडलेले आसा पूण हे सगळे गोश्टी जर जाय town planning and forest has to agree on all aspects without which town planning will not give permission. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे क्लिअरन्स शिवाय कांयच जावचें ना आनी म्हणून आमी हे स्टेप्स आमी ह्या तरेचे एक ड्रास्टीक अशे स्टेप्स घेतलेले आसा कारण आमकां ड्रास्टीक म्हणजे विचार करून ना बेश्टे एक ड्रास्टीक म्हणून तशे शब्द वापरलो म्हणून ते मिसगायड जावं नाकात आमकां वेगळे तरेन ह्यो गोश्टी आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय आयज तिसवाडीचे तुमी पळयल्यार काराफोर जर पळयल्यार दोनी सायडीक पाणयचे देगेक लोकांनी जमन्यो घेतल्या आणि ते फाल्यां वचून कुठेतरी भरतलो ते सगळे खजान एंड लो लायंग एरिया आमी अलाव करचे ना ते ऑलरेडी फ्रीज करपाचे डिसिजन बोर्डान आयज घेतला म्हणून तुमकां आपयल्लें इतलेच खातीर की ह्यो तरेचे आमी एक प्रोटेक्शन कन्जर्वेशन आनी मिश्ती म्हणून जे देशाचे प्रधानमंत्रीचो इनोवेटीव प्रोग्राम जो हे रिवायव अग्रेसिवली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करतले आनी हे सगळे सर्वे नंबर जेन्ना पब्लिकली जातले जावपाचे आहात आनी जे आमी ऑलरेडी पास केल्या हांगा कन्स्ट्रक्शन आमी अलाव करचे ना तेज्या भायर आनी एक नवें आहा की आयज जुवारी जे प्रायवेट फॉरेस्ट जे काढले त्यांना आणि जे प्रायवेट फॉरेस्टाचे जे सगळे सर्वे नंबर्स हांवें एफिडेविट फायल करूंक लायला सुप्रीम कोर्टान की आमी ते नो डेव्हलपमेंट झोन आमी डिक्लेअर करतले कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान टावन प्लॅनिंगार लेटर बरयल्ल्या की सुप्रीम कोर्टान तेजे स्टे दिल्ले आसा ते 550 सर्वे नंबर पूर्णपणे नो डेव्हलपमेंट झोन जातले आणि ह्यान फुडें थंय परमिशन आमी दिवचे ना कारण ऑलरेडी स्टे सुप्रीम कोर्टच्यान ऑलरेडी आसा आनी ते आमी फुडें वचून ते प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून जे निर्णय येतले पूण ते 550 सर्वे नंबर नो डेव्हलपमेंट झोन जातले म्हणून हे निर्णय आयजचे बोर्ड मिटिंगेन आमी घेतलेले आसा